अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड इन्फो हब के साथ मैं हूं आपका दोस्त अमीर खान। दोस्तों, सीनियर ऑडिटर की सीरीज़ मैंने शुरू की थी और मेरी पिछली वीडियोस में इंट्रोडक्शन और पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 के बारे में मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी थी। अब हम इन प्रोक्योरमेंट रूल्स को वन बाय वन लेकर चलेंगे। रूल नंबर 1 इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन में दोस्तों सबसे पहले आपके साथ शेयर करता चलूँ कि SRO नंबर 432 सब सेक्शन 1 2004 दोस्तों ये एक ऑर्डर आया हुआ था 432 2004 में। तो उसके मुताबिक आया हुआ था कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 26 ऑफ द पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002 रोमन में लिखा हुआ है ये 22 of 2002 the federal government is pleased to make the following rules, namely short title and commencement. सबसे पहले दोस्तों these rules may be called the public procurement rules 2004 and second पे they shall come into force at once, यानी कि ये रूल्स कहलाएंगे पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स और ये पूरे पाकिस्तान में एक ही दफ़ा यानी कि एक ही डेट पे एक ही टाइम पर इफ़ेक्टिव होंगे। तो दोस्तों रूल नंबर 1 में से MCQs पूछा गया हुआ था कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 PPRA ऑर्डिनेंस के किस सेक्शन के तहत ये लागू हुए थे। तो इसका जवाब था 22 of 2002। एक ये क्वेश्चन आया हुआ था और एक बैच में उन्होंने पूछा हुआ था कि किस सेक्शन के तहत PPRA ऑर्डिनेंस लागू किया गया था। सेक्शन 26 के तहत ये लागू किया गया था। दोस्तों इन सब को तैयार करके आप इम्तहान में जाएं ताकि आपको इनमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों रूल नंबर 2 में आपको जनरल प्रोविजंस यानी कि डेफिनेशंस मिलेंगी और डेफिनेशंस के साथ साथ कुछ अमेंडमेंट्स भी आएंगी जिनको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। वो अमेंडमेंट्स वन बाय वन। सबसे पहले कॉल ऑफ ऑर्डर, नंबर 2 पे ई प्रोक्योरमेंट, नंबर 3 पे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, नंबर 4 पे मोस्ट एडवांटेजियस बिड, नंबर 5 पे ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, नंबर 6 पे क्लोज्ड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो दोस्तों इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे मगर इस वीडियो के एंड पे। तो इसके बाद आ जाती है रूल 2 में जो जनरल प्रोविजंस डेफिनेशंस हैं वो उन्होंने टोटल 10 डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई हुई हैं जिनमें सबसे पहले आ जाता है बिड, उसके बाद बिडर, फिर कंपेटिटिव बिडिंग, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर करप्ट एंड फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस, फिर इमरजेंसी लोएस्ट इवैल्यूएटेड बिड, रिपीट ऑर्डर्स, सप्लायर वैल्यू फॉर मनी ETC। तो दोस्तों इसके अलावा सेक्शन 2 ऑर्डिनेंस का सेक्शन 2 ये आपको कुछ डेफिनेशंस देता है जिसमें आ जाएगी पब्लिक प्रोक्योरमेंट, मिस प्रोक्योरमेंट क्या होती है, प्रोक्योरिंग एजेंसी क्या होती है, पब्लिक फंड क्या होता है, गुड्स क्या होता है, सर्विसेज, वर्क्स, ऑर्डिनेंस। ये सब डेफिनेशंस हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाती है व्हाट इज अ बिड। तो बिड मीन्स अ टेंडर और एन ऑफर बाय ए पर्सन, कंसल्टेंट, firm, company or an organization expressing
his or its willingness to undertake a specified task at a certain price, normally in response to an invitation. تو دوستو یہاں پر دو تین چیزیں میں کلیئر کرتا چلوں. سب سے پہلے یہ ان رسپانس ٹو این انویٹیشن، گورنمنٹ یا کوئی گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ سب سے پہلے ڈیلی نیوز پیپر پہ، نیشنل نیوز پیپر پہ ایک ٹینڈر جاری کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پروجیکٹ کے لیے بڈز انوائٹ کرنی ہیں. تو وہ پروجیکٹ نارملی کوئی کنسٹرکشن کا ہو سکتا ہے، کوئی پرچیزنگ کا ہو سکتا ہے، یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے کسی اور ضرورت کے تحت وہ ٹینڈر ایشو کر سکتے ہیں. تو وہ ٹینڈر نیوز پیپر پہ ایڈورٹائزڈ کیا جاتا ہے، جس پہ بڈز انویٹیشن کی جاتی ہیں اور لاسٹ ڈیٹ بڈ سبمیشن کی وہ بھی مینشن کی جاتی ہے. تو نارملی جو ہوتا ہے وہ ٹینڈر یا بڈ جو ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ ایک انڈیویجول کی طرف سے ہو سکتا ہے، کوئی کنسلٹنٹ ہو سکتا ہے، کوئی فرم یعنی کہ پارٹنرشپ فرم ہو سکتی ہے، کوئی کمپنی بڈ سبمٹ کروا سکتی ہے، یا کوئی آرگنائزیشن بڈ سبمٹ کروا سکتی ہے. یہ سارے اسی لیے بڈ سبمٹ کروائیں گے کہ وہ اپنی ولنگنیس یعنی کہ وہ اپنی رضامندی شو کریں گے کہ وہ گورنمنٹ کا جو بھی اسپیسیفائڈ ٹاسک ہوگا وہ ایک خاص قیمت پر، کوسٹ پر وہ اس کو لینے کے مجاز ہیں یا لینے کے خواہش مند ہیں. تو یہ جیسے میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ انویٹیشنز آف بڈز آر پبلشڈ اور ایڈورٹائزڈ ان نیشنل ڈیلی اور ویکلی نیوز پیپرز. اردو اور انگلش دونوں زبانوں کی نیوز پیپر میں یہ پبلش کیے جاتے ہیں، اور نیوز پیپرز کے علاوہ جو گورنمنٹ کے کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ویب سائٹس پر بھی یہ پبلش کیا جاتا ہے. اور یہ جو پبلک اور گورنمنٹ انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ یا اینٹیز یا کنسلٹنٹس، وہی فرمز، کمپنیز وغیرہ، وہ پھر بڈنگ پروسیس میں حصہ لیتے ہیں، جو کہ اکارڈنگ ٹو ڈیٹ اینڈ پلیس جو کہ ایڈورٹائزمنٹ میں مینشن کی ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ پھر سارے لوگ مل کر بڈنگ پروسیس میں حصہ لیتے ہیں. تو دوستو آگے ہم چلتے ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے ہو از بڈر. تو دوستو اے پرسن، آرگنائزیشن، کنسلٹنٹ ہو سبمٹس اے بڈ ٹو انڈرٹیک دا ٹینڈر ایز ایڈورٹائزڈ بائی اینی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ. یعنی کہ کوئی بھی انڈیویجول بندہ یا آرگنائزیشن یا کنسلٹنٹ جو کہ بڈ سبمٹ کروائے اس لیے کہ اس کو وہ ٹینڈر چاہیے، جو ٹینڈر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ایڈورٹائز کیا ہو، تو اس کو ہم بڈر کہتے ہیں. کہ وہ بڈر کوئی ایک اکیلا بندہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی کمپنی بھی ہو سکتی ہے، کنسلٹنٹ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی فرم بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڈ جمع کروائے، بڈنگ ڈاکومنٹس جمع کروائے، تاکہ ان ڈاکومنٹس کی ایویلویشن کر کے ان کی ایلیجبلٹی کا تعین کیا جا سکے. اس کے بعد دوستو ہم آ جاتے ہیں کمپیٹیٹیو بیڈنگ کے اوپر. تو competitive bidding, it means a procedure leading to award of a contract whereby all interested persons, firms, companies or organizations may bid for the contract and includes both national competitive bidding and international competitive bidding. تو دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پروسیجر ہے جو کہ کانٹریکٹ اوارڈ کرتا ہے، یعنی کہ ٹینڈر ایشو کرتا ہے، ٹینڈر دے دیتا ہے کس کو؟ جو انٹرسٹڈ پرسنز ہوتے ہیں، جو فرمز ہوتے ہیں، کمپنیز ہوتی ہیں یا آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جنہوں نے بڈ سبمٹ کروائی ہوتی ہے. تو وہ ان بڈز کی ایویلویشن کر کے ان کو
टेंडर पास किया जाता है या कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, तो इसमें जो मेन बात पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि कंपेटिटिव बिडिंग में नेशनल कंपेटिटिव बिडिंग और इंटरनेशनल कंपेटिटिव बिडिंग दोनों शामिल हैं। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कंपेटिटिव बिडिंग में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस शामिल होंगे, तो दोनों नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दोनों शामिल होंगे। जैसे कि नीचे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि बिड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट ऑफ एलियन एनिमीज आर एक्सेप्टेड, यानी कि जो हम जिन ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात खुशगवार नहीं हैं उन ममालिक की कंपनीज इंडिविजुअल्स के अलावा दुनिया के तमाम कंपनीज और इंडिविजुअल्स हमें बिड्स सबमिट कर सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को बिड्स सबमिट कर सकते हैं। इट मीन्स इंडिविजुअल्स आइदर नेशनल और इंटरनेशनल और कंपनीज वेदर इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान और अब्रॉड may place their bids for the proposed tenders, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि टेंडर हासिल करने के लिए इंडिविजुअल्स अगर वो नेशनल हैं या वो इंटरनेशनल इंडिविजुअल्स हैं और कंपनीज या वो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई हैं या पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हैं, वो उस टेंडर को हासिल करने के लिए अपनी बिड्स सबमिट कर सकते हैं। तो यही इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन सी कंपनीज कौन कौन से इंडिविजुअल्स अपने बिड्स प्लेस कर सकते हैं, तो वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों किस्म के इंडिविजुअल्स कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स नहायत इजी हर किसी को पता है कि कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर मीन्स अ पर्सन, कंसल्टेंट, फर्म, कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन हु अंडरटेक्स टू सप्लाई गुड्स, सर्विसेज और वर्क्स, यानी कि वो लोग कंसल्टेंट, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो के गुड्स, सर्विसेज और काम करने के लिए हामी भर ले, हम उसको कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसको पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक एनफोर्स किया जा सके। पाकिस्तानी लॉ मैंने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है कि पीपीसी यानी कि पाकिस्तान पेनल कोड के मुताबिक एनफोर्सेबल हो तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं करप्ट एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस। ये कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम में टेस्ट किया गया हुआ था कि जिसकी सिर्फ ऊपर वाली डेफिनेशन जो मैं अभी इसको पढ़ूंगा वो दी गई हुई थी और 4 ऑप्शन थे कि इसको क्या कहते हैं। द ऑफरिंग, गिविंग, रिसीविंग और सोलिसाइटिंग ऑफ एनीथिंग ऑफ वैल्यू टू इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ पब्लिक official or the supplier or a contractor in the procurement process or in contract execution to the detriment of the procuring agency, यानी कि कोई ऑफरिंग, गिविंग, रिसीविंग, सोलिसाइटिंग ऑफ एनीथिंग ऑफ वैल्यू, यानी कि कोई भी चीज़ की ऑफरिंग या किसी को दे रहे हैं या कोई रिसीव कर रहा है या कोई गिफ्ट में किसी को दे रहा है, तो ऐसे लेन देन जो कि पब्लिक ऑफिशियल के एक्शन को इन्फ्लुएंस करे, यानी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट बैठा होगा, प्रोक्योरिंग एजेंसी का कोई बंदा होगा, उसके एक्शन को वो इन्फ्लुएंस करे और द सप्लायर यानी कि सप्लायर के एक्शन को इन्फ्लुएंस करे या कॉन्ट्रैक्टर या उसके एक्शन को इन्फ्लुएंस करे, तो ऐसा लेन देन करप्ट एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस की ज़ुमरे में आएगा। इसके अलावा मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, यानी कि अगर किसी ने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं मगर वो डॉक्यूमेंट्स के फैक्ट्स
मिस रिप्रेजेंट किए गए हुए हैं इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस ए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस और द एग्जीक्यूशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इस वजह से कि हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकें या फिर कॉन्ट्रैक्ट हमें मिले, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट दिया गया हुआ हो, या फिर कोलूसिव प्रैक्टिसेस अमंग बिडर्स, यानी कि तमाम बिडर्स आपस में मिलकर एक आर्टिफिशियल प्राइस सेट करने की कोशिश करें या नॉन कम्पिटिटिव लेवल्स बनाने की कोशिश करें और प्रोक्योरिंग एजेंसीज को फ्री एंड ओपन कंपटीशन के वाइज से महरूम करना चाहें, एंड एनी रिक्वेस्ट फॉर और सोलिसिटेशन ऑफ एनीथिंग ऑफ वैल्यू बाय एनी पब्लिक ऑफिशियल इन कोर्स ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ हिज ड्यूटी, या फिर कोई प्रोक्योरिंग एजेंसी का बंदा गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी ड्यूटी के दौरान कोई चीज़ एनीथिंग ऑफ वैल्यू कोई चीज़ मांगे या रिक्वेस्ट करे तो इस सब को भी करप्ट एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस के ज़ुमरे में लाएंगे। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट नहायत इम्पोर्टेंट है। इसमें दो चीज़ें हैं कि कोई ऑफरिंग अगर करें और प्रोक्योरिंग एजेंसीज को नुकसान पहुंचे, या कोई बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करे और फैक्ट्स मिस रिप्रेजेंट करे, या फिर कंपेटिटिव बिडिंग को असर अंदाज करने के लिए बिडर्स आपस में मिल जाएं और एक आर्टिफिशियल प्राइस सेट करें, या फिर कोई प्रोक्योरिंग एजेंसी या गवर्नमेंट सर्वेंट खुद कहे कि मुझे ये ऑफ़र करो और मैं आपको टेंडर आपको दे दूंगा, तो ये सब करप्ट एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस के ज़ुमरे में आएंगे। इसके बाद आता है दोस्तों एमरजेंसी। ये भी नहायत इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, MCQs में टेस्ट किया गया है। इट मीन्स नेचुरल कैलेमिटीज, डिजास्टर्स, एक्सीडेंट्स, वार एंड ऑपरेशनल emergency which may give rise to abnormal situation requiring prompt and immediate action to limit or avoid damage to person, property or the environment। यानी कि एमरजेंसी में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो कि किसी की इन्वायरमेंट, प्रॉपर्टी या किसी पर्सन को डैमेज पहुंचाए, यानी कि नेचुरल कैलेमिटीज़, डिज़ास्टर्स, एक्सीडेंट्स, जंग या कोई और एमरजेंसी जो कि एबनॉर्मल सिचुएशन पैदा कर दे और एक इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करे ताकि होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके, तो इस तमाम सूरत हाल को पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स के मुताबिक एमरजेंसी कहा जाएगा। एमरजेंसी का यहाँ पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स में मेंशन करना इसलिए ज़रूरी था कि इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर इनमें से कुछ हो जाए तो फिर बिडिंग प्रोसेस को रोका जा सके, या फिर जो कि प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उसको रोका जा सके उस वक्त तक जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते। इसके बाद दोस्तों कॉन्सेप्ट है लोएस्ट इवैल्यूएटेड बिड। इसमें दोस्तों दो चीज़ें शामिल हैं। ए बिड वुड बी नोन एज लोएस्ट इवैल्यूएटेड बिड इफ इट हैज़ द फॉलोइंग टू क्राइटेरियंस, के वो बिड सबसे लोएस्ट इवैल्यूएटेड बिड कहलाई जाएगी अगर ये मुदरजा झैल दो नुकात मुकम्मल हों। पहला नुक्ता ये कि मोस्ट क्लोजली कंफॉर्मिंग टू इवैल्यूएशन क्राइटेरिया एंड अदर कंडीशंस स्पेसिफाइड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के बहुत नज़दीक हो और जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में दूसरी शराइत हैं उनको भी पूरा कर रही हों। और दूसरा ये कि हैविंग लोएस्ट इवैल्यूएशन कॉस्ट, और उस बिड में सबसे लोएस्ट कॉस्ट भी मेंशन की गई हो। यानी कि दोस्तों एक जब बिडिंग के डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं तो बहुत से लोग, बहुत से इंडिविजुअल्स, बहुत सी कंपनीज अपने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं और हर कोई चाहता यही है कि हमें टेंडर मिले, टेंडर पास हो के हमें मिले, मगर टेंडर हमेशा उसी को ही मिलता है जिसकी
جس کی کاسٹ سب سے کم شو ہو رہی ہوگی، جو سب سے کم کاسٹ پر گورنمنٹ انڈرٹیکنگ کا جو بھی پروجیکٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آمادہ یا تیار ہوگا۔ اس کے بعد دوستو کانسیپٹ آ جاتا ہے ریپیٹ آرڈرز۔ ریپیٹ آرڈرز نام سے ہی ظاہر ہے کہ اٹ مینز پروکیورمنٹ آف دا سیم کموڈٹی فرام دا سیم سورس وداؤٹ کمپٹیشن اینڈ انکلیوڈز انہانسمنٹ آف کانٹریکٹس، یعنی کہ ریپیٹ آرڈرز میں ایڈورٹائزمنٹ میں ٹینڈر نہیں دیا جاتا، بلکہ سیم سورس یعنی کہ سیم وینڈر سے اور چیزیں منگوا لی جاتی ہیں، یا اس میں شامل ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایکوائرنگ اسٹیشنری فرام دا سیم وینڈر ہو ہیڈ بین given tender for the same previously with old اور نیو prices، یعنی کہ اگر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اسٹیشنری چاہیے تو وہ اسی وینڈر سے دوبارہ خریدے گا جس سے اس نے پہلے خریدا تھا، یعنی کہ جس کو پہلے اس نے ٹینڈر ایشو کیا تھا، ٹینڈر پاس کیا تھا۔ مگر اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آرڈرز ریپیٹ ہو رہے ہیں تو پھر اولڈ یا نیو پرائسز میں فلکچویشن ہو سکتی ہے، مگر وینڈر وہی رہے گا۔ اس کے بعد کنسیپٹ آ جاتا ہے سپلائر۔ سپلائر کون ہوتا ہے؟ سپلائر نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ بندہ، فرم، ایجنسی کی کمپنی یا کوئی اور آرگنائزیشن ہو انڈرٹیک ٹو سپلائی گڈز، سروسز اور ورکس، جو اس بات کی ضمانت دے کہ وہ گڈز، سروسز اور کام کو کرے گا۔ اس کے بعد دوستو ہمارا آج کا آخری کنسیپٹ ہے ویلیو فار منی۔ اس کا بیسکلی اگر سمپل لینگویج میں بات کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیسے خرچ ہوئے ہیں اور ہمیں ان خرچ کیے گئے پیسوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی ملے۔ تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اٹ مینز بیسٹ ریٹرنز فار ایچ روپی اسپینٹ ان ٹرمز آف کوالٹی، یعنی کہ کوالٹی میں ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے، ٹائملینس ہمیں جلد سے جلد کام ملے، ریلائبلٹی اور ہمیں ایک ایسا کام ملے جو ریلائبل ہو، جو ایک زیادہ عرصے تک وہ چلے۔ آفٹر سیلز سروس، یعنی کہ سیل کرنے کے بعد سروسز بھی اچھی ہوں۔ اپ گریڈ ایبلٹی، یعنی کہ سیل کرنے کے بعد وہ چیزوں کو اپ گریڈ بھی کیا جا سکے۔ پرائس کم سے کم ہو، سورس اچھے سے اچھا ہو، اینڈ دا کمبینیشن آف ہول لائف کاسٹ، اور ہول لائف کاسٹ یعنی کہ اس ایسٹ کی جو پوری زندگی کی کاسٹ ہے اس کا کمبینیشن ان کو ملے۔ اینڈ کوالٹی ٹو میٹ دا پروکیورنگ ایجنسیز ریکوائرمنٹ، اور وہ کوالٹی ملے تاکہ پروکیورنگ ایجنسی کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرے، اس پر پورا اترے۔ تو اس سب کو ویلیو فار منی کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ انڈرٹیکنگ کوئی پیسے خرچ کر رہی ہے کوئی چیزیں خریدنے یا کوئی کنسٹرکشن کروانے میں، تو ان کو ان پیسوں کا بیسٹ ریٹرن ملے۔ تو دوستو آج کی یہ ویڈیو میں ادھر ہی ختم کرتا ہوں، تو اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کوئی مشکل پیش آئے تو مجھے ضرور سوال کریں، اور اینڈ پر میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ چینل آپ لوگوں کے لیے ہے، یہ چینل آپ لوگوں کا اپنا چینل ہے، تو پلیز 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 اس کا خیال رکھیں اور اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی سجیشنز کوئی سوال لازمی کریں تاکہ میں آپ کی مشکلات، آپ کی سجیشن سے بھرپور فائدہ اٹھا سکوں اور آپ کی مشکلات کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکوں۔ تو مجھے آج کی ویڈیو کے لیے ادھر ہی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔